गांधीग्राम पीएससी सेंटरनि शेपसाप रोगैते साफसुथ्रा खलाइजागिया नुगै बेलायखेनो जलिजाखा मन्त्री अक्रा सांग्रंसालो गांधीग्राम पीएससी सेंटर बेरायनायखा हास्तिनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बेरायनाय मुंनि बिसिंति प्राइमारी हेल्थ सेंटरनि शेपसाप रोगै चेरि नायखाबो आबुबाय बाक्सा प्राइमारी हेल्थ सेंटरनि डॉक्टर ते सेबक खलायनाय रगनो खबै साखामनगो साक नायजोगनानि हनि फाइनाय रगबाय कगलाम साका हास्तिनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा साखामनगो साक नायजोगना हनै फाइनाय रगनि सागो बमहाय बेमार तं ते साखामनगनि शेपसाप रग सयसयखेदा मानै तं आबरनतयै बरबाय कक साका मन्त्री अक्रा ते बाबायसा फाइसिंतै गांधीग्राम प्राइमारी हेल्थ सेंटर साफ सुथ्रा खलायै नारक जायगा नुगै बेलायखेनो जलिवै कक नारखा मन्त्री अक्रा लगे लगेनो प्राइमारी हेल्थ सेंटर साफ सुथ्रा खलाय जायगा नुगै साकदुक तांबिदिकनि सेक्रेटारि बाय ककदुकनि बिसिंतै कक साका ते प्राइमारी हेल्थ सेंटर न साफ सुथ्रा तनिरन बागै दागि मंग्रिखा मन्त्री अक्रा आबनि आगुलो कक्तमा थुमनानि बसकांगो फायै हास्रि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह सायखनारखा गांधीग्राम प्राइमारी हेल्थ सेंटर शेपसाप ते जुदा जुदा जोंजाल नुक फायकातिनि आबाय बाक्सा प्राइमारी हेल्थ सेंटर ताइबो बमहायके शेपसाप रैमानो ते ताबुकनि जे जोंजाल नुगै तंगो अ जोंजाल रगनो तिरक तिरक बाहायके याकाक मानो आबनतयै बचेरि नायनाय ते आबाय बाक्सा लुकुरक साक नायजोगना हनै फायका हिंके बरक साक हामनगनि फासिंतै जत शेपसाप सयसयके मानानि बागै दागिमुं रिवि रिखा हनै साकाबो मन्त्री अक्रा बतैबो साका लाइथांजाक स्रां सालो साकदुक तांपेतेकनि सेक्रेटारि खबै गुबुनि जुदा जुदा बेतेकनि तांफांरक बाय हास्तिनि साखाम नक्रकनि हालक रोगै ते शेपसाप रोगै ब कगलाम सालायजा ते साखामनगनि हामक्राय खलायनानि बागै याप्रि रमजागनानि दागिमुं रिखा हनै साका हास्तिनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा পেয়ে গেলাম একটা গ্যাপ পেয়েছি তো গান্ধীগ্রাম পিএসসিতে আমি গিয়েছিলাম সেখানে গিয়ে অনেক জিনিস আমি দেখতে পেলাম তো যে জায়গাগুলো মানে গ্যাপ আছে সেগুলো যাতে পূরণ হয় তার জন্য আমি টেলিফোনিক্যালি আমি হেলথ সেক্রেটারিকে বললাম কী কী খামতিগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই যেন দেখে সেখানে যারা অনেক দিন ধরে ওখানে অনেক স্টাফ আছে কেউ ফিল্ডেও কাজ করে আবার হসপিটালেও কাজ করে তো পুরো বিষয় দেখলাম আরেকটা বিষয় আমি দেখলাম যে হসপিটালগুলো যে গভর্নমেন্ট হসপিটালের একটা সবসময় একটা এইরকম ধারণা যে গভর্নমেন্ট হসপিটাল গেলে ওখানে একটা মানে দুর্গন্ধ হবে ঢোকার আগে তো এই বিষয়গুলো আমি বললাম কেন হবে সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর আমি জোর দিলাম আর ওখানকার যে স্টাফ প্যাটার্ন এবং তাদের যে মানে ডিউটি প্যাটার্ন সেইগুলোর বিষয়ে আমি খোঁজখবর নিলাম পেশেন্টদের সাথে কথা বললাম তো মানে কিছু ভালো কিছু খারাপ আছে তো এই বিষয়ে আমি কথা বলেছি আমি কালকেও মিটিং করেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে হেলথের সমস্ত যারা হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট প্লাস ডাইরেক্টর থেকে শুরু করে সেক্রেটারি এবং অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে আমি কথা বলেছি ইনফ্রাস্ট্রাকচারেরও যেখানে সমস্যা সেগুলো প্রবলেম আছে সেগুলো যাতে তাড়াতাড়ি করা হয় তো এখান থেকে আজকে প্রথম আমি এখানে এলাম স্মার্ট সিটির প্রকল্পগুলো আমি জানতাম কিন্তু অফিসে কোনো দিন আসি না জল বোর্ডেও আমি গেলাম তারপরে টুডার কী কী কাজ হচ্ছে সেখানে এখন বর্তমানে অকুপেন্টস কতজন এসছে সেই বিষয়ে খবরাখবর নিলাম তো সব মিলিয়ে একটা ধারণা নিলাম এবং আরও কোথায় কোথায় আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট করা উচিত সেই বিষয়ে আমি আধিকারিকদের সাথে কথা বলেছি ওনারা বলেছেন যে বিষয়গুলো কালকেই মিটিং আছে সবাইকে নিয়ে বসছি এবং আশা করি যে সব বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা হবে এবং সেই মানে আশাতে অনেক সুবিধা হয় অনেক জিনিস জানা যায় अशालो कदगमा जरा रमै गांधीग्राम पीएससी सेंटर न थांगै बेराय नायखा मन्त्री अक्रा ते साखामनगो साक नायजगनानि हनै फाइनाय रग ते साक हामिया लगियो तंगनाय नक नखुनि बरक रग साखामनगनि आदं रगनो जुदा जुदा ककसिल जामुं रग सालायो फियाबा आबनि यागुलो साखामनगनि शेपसाप रोगै मंसापनो याप्रि रमजागि आंगै तंगमानि अशालो मन्त्री अक्रा साखामनग बेरायनाय मुंनि बिसिंतै तामताम जोंजाल नुकदानि नांगै तं साखाम नगो फाइनाय रग अ जोंजाल रगनो जे मानसाक दातिनो याकाग्रिनानि बागै याप्रि रमजागनाय हनै सायखना रखा मन्त्री अक्रा শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও
আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ।